Дорогие друзья, я рад поделиться с вами радостной новостью. Я переезжаю. После долгих раздумий и подготовки я принял решение продолжить текущий этап своего видеоблогерства на отечественной площадке ВКонтакте. Этот переезд для меня значит многое: новые возможности, лучшая аудитория, большие испытания. Я уже не могу дождаться продолжения своего старого занятия и узнать, что оно еще нам всем принесет. Конечно, переезд – это всегда немного страшно и неопределенно. Но я уверен, что благодаря вашей поддержке и вере в меня, я справлюсь со всеми трудностями, которые могут возникнуть на этом пути. Я очень ценю вашу дружбу и поддержку, и хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы всегда со мной. И я уверен, что независимо от действий наших заокеанских недоброжелателей, мы всегда останемся такими же близкими друзьями, как прежде. Давайте встречаться на новом месте и делиться радостью и новыми впечатлениями. С нетерпением жду новых приключений и возможности делиться ими с вами. Спасибо, что вы со мной. Các bạn thân mến, tôi rất vui được chia sẻ với các bạn tin vui tôi đang chuyển nhà. Sau nhiều suy nghĩ và chuẩn bị, tôi quyết định tiếp tục giai đoạn viết blog video hiện tại của mình trên nền tảng VKontakte trong nước. Động thái này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi: những cơ hội mới, lượng khán giả tốt hơn, những thách thức lớn hơn. Tôi nóng lòng muốn tiếp tục hoạt động cũ của mình và tìm hiểu xem nó sẽ mang lại điều gì khác cho tất cả chúng ta. Tất nhiên, việc di chuyển luôn có một chút đáng sợ và không chắc chắn. Nhưng tôi chắc chắn rằng nhờ sự ủng hộ và tin tưởng của các bạn dành cho tôi sẽ đương đầu được với mọi khó khăn có thể nảy sinh trên con đường này. Tôi thực sự đánh giá cao tình bạn và sự hỗ trợ của các bạn. Đồng thời tôi muốn cảm ơn từng bạn vì đã luôn ở bên tôi. Và tôi chắc chắn rằng bất chấp hành động của những kẻ xấu xa ở nước ngoài, chúng ta sẽ luôn là những người bạn thân thiết như trước. Hãy gặp nhau ở một nơi mới và chia sẻ niềm vui, trải nghiệm mới. Tôi mong chờ những cuộc phiêu lưu mới và chia sẻ chúng với bạn. Cảm ơn bạn vì đã ở bên tôi. प्रिय दोस्तों, मुझे आपके साथ खुशखबरी साझा करते हुए खुशी हो रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। बहुत सोच विचार और तैयारी के बाद मैंने घरेलू कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो ब्लॉगिंग के वर्तमान चरण को जारी रखने का निर्णय लिया। यह कदम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नए अवसर, बेहतर दर्शक वर्ग, बड़ी चुनौतियां। मैं अपनी पुरानी गतिविधि को जारी रखने और यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि यह हम सभी के लिए और क्या लेकर आएगा। बेशक, आगे बढ़ना हमेशा थोड़ा डरावना और अनिश्चित होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके समर्थन और मुझ पर विश्वास की बदौलत मैं इस रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना कर सकूंगा। मैं वास्तव में आपकी दोस्ती और समर्थन की सराहना करता हूं, और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि हमारे विदेशी शुभचिंतकों की हरकतों की परवाह किए बिना हम हमेशा पहले की तरह करीबी दोस्त बने रहेंगे। आइए एक नई जगह पर मिलें और आनंद और नए अनुभव साझा करें। मैं नए कारनामों की प्रतीक्षा करता हूं और उन्हें आपके साथ साझा करता हूं। मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। Dear friends, I am glad to share with you the good news. I am moving. After much thought and preparation, I decided to continue the current stage of my video blogging on the domestic VKontakte platform. This move means a lot to me: new opportunities, a better audience, greater challenges. I can't wait to continue my old activity and find out what else it will bring to all of us. Of course, moving is always a little scary and uncertain. But I am sure that thanks to your support and faith in me, I will cope with all the difficulties that may arise along this path. I really appreciate your friendship and support, and I want to thank each of you for always being with me. And I am sure that regardless of the actions of our overseas ill-wishers, we'll always remain the same close friends as before. Let's meet in a new place and share joy and new experiences. I look forward to new adventures and sharing them with you. Thank you for being with me. Queridos amigos, tenho o prazer de compartilhar com vocês a boa notícia: estou me mudando. Depois de muita reflexão e preparação, decidi continuar o estágio atual do meu videoblog na plataforma doméstica VKontakte. Esta mudança significa muito para mim,
Novas oportunidades, público melhor, desafios maiores. Mal posso esperar para continuar minha antiga atividade e descobrir o que mais ela trará para todos nós. Claro, mudar é sempre pouco assustador e incerto. Mas tenho certeza que graças ao seu apoio e fé em mim, enfrentarei todas as dificuldades que possam surgir neste caminho. Agradeço muito sua amizade e apoio, e quero agradecer a cada de vocês por sempre estarem comigo. E tenho certeza de que, independentemente das ações de nossos malfeitores estrangeiros, continuaremos sempre os mesmos amigos íntimos de antes. Vamos nos encontrar em novo lugar e compartilhar alegrias e novas experiências. Estou ansioso por novas aventuras e compartilhá-las com você. Obrigado por estar comigo. เพื่อนๆที่รักฉันดีใจที่ได้แบ่งปันข่าวดีกับคุณฉันกำลังเคลื่อนไหวหลังจากคิดและเตรียมการมามากมายฉันจึงตัดสินใจดำเนินการต่อในขั้นตอนปัจจุบันของวิดีโอบล็อกของฉันบนแพลตฟอร์ม WeContact ในประเทศการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความหมายสำหรับฉันมากไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆผู้ชมที่ดีขึ้นและความท้าทายที่มากขึ้นฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะทำกิจกรรมเก่าๆของฉันต่อและค้นหาว่ากิจกรรมนี้จะนำมาซึ่งอะไรให้กับพวกเราทุกคนอีกบ้างแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวมักจะน่ากลัวและไม่แน่นอนอยู่เสมอแต่ฉันแน่ใจว่าด้วยการสนับสนุนและสาระทัทาของคุณในตัวฉันจะรับมือกับความยากลำบากทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นบนเส้นทางนี้ฉันซาบซึ้งในมิตรภาพและการสนับสนุนของคุณจริงๆและฉันอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคนที่อยู่กับฉันมาโดยตลอดและฉันมั่นใจว่าไม่ว่าการกระทำของผู้ประสงค์ร้ายในต่างประเทศจะเป็นอย่างไรเราก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเดิมเสมอพบกันในสถานที่ใหม่และแบ่งปันความสุขและประสบการณ์ใหม่ฉันหวังว่าจะได้ผจญภัยครั้งใหม่และแบ่งปันกับคุณขอบคุณที่อยู่กับฉัน প্রিয় বন্ধুরা আমি আপনার সাথে সুসংবাদটি ভাগ করে আনন্দিত আমি চলছি অনেক চিন্তাভাবনা এবং প্রস্তুতির পরে আমি ঘরোয়া ভিকন্ট্যাক্টে প্ল্যাটফর্মে আমার ভিডিও ব্লগিংয়ের বর্তমান পর্যায়টি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই পদক্ষেপটি আমার কাছে অনেক কিছু বোঝায় নতুন সুযোগ আরও ভালো দর্শক আরও বড় চ্যালেঞ্জ আমি আমার পুরানো ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে এবং এটি আমাদের সকলের জন্য আর কি নিয়ে আসবে তা খুঁজে বের করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না অবশ্যই সরানো সবসময় একটু ভীতিকর এবং অনিশ্চিত তবে আমি নিশ্চিত যে আমার প্রতি আপনার সমর্থন এবং বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ আমি এই পথে যে সমস্ত অসুবিধা হতে পারে তা মোকাবেলা করব আমি সত্যিই আপনার বন্ধুত্ব এবং সমর্থনের প্রশংসা করি এবং সবসময় আমার সাথে থাকার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আমি নিশ্চিত যে আমাদের বিদেশি অশুভ কামনাকারীদের কর্মকাণ্ড নির্বিশেষে আমরা সবসময় আগের মতোই ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকব আসুন একটি নতুন জায়গায় দেখা করি এবং আনন্দ এবং নতুন অভিজ্ঞতা ভাগ করি আমি নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য উন্মুখ এবং সেগুলি আপনার সাথে শেয়ার করছি আমার সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ Teman-teman terkasih, saya senang berbagi kabar baik dengan Anda. Saya akan pindah. Setelah banyak pemikiran dan persiapan, saya memutuskan untuk melanjutkan tahap video blogging saya saat ini di platform Kontak Domestik. Langkah ini sangat berarti bagi saya peluang baru, audiens yang lebih baik, tantangan yang lebih besar. Saya tidak sabar untuk melanjutkan aktivitas lama saya dan mencari tahu apa lagi manfaatnya bagi kita semua. Tentu saja, perpindahan selalu sedikit menakutkan dan tidak pasti. Namun saya yakin, berkat dukungan dan kepercayaan Anda kepada saya akan mengatasi semua kesulitan yang mungkin timbul di sepanjang jalan ini. Saya sangat menghargai persahabatan dan dukungan Anda. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda masing-masing karena selalu bersama saya, dan saya yakin, apapun tindakan para simpatisan di luar negeri, kami akan selalu menjadi teman dekat yang sama seperti sebelumnya. Mari bertemu di tempat baru, dan berbagi kegembiraan, serta pengalaman baru. Saya menantikan petualangan baru, dan membaginya dengan Anda. Terima kasih telah bersamaku. 친애하는 친구 여러분, 좋은 소식을 전하게 되어 기쁩니다. 제가 이사를 갑니다. 많은 생각과 준비 끝에 저는 국내 비칸톡티 플랫폼에서 현재 비디오 블로깅 단계를 계속하기로 결정했습니다.
이 움직임은 나에게 많은 것을 의미합니다. 새로운 기회, 더 나은 청중, 더 큰 도전입니다. 나는 예전의 활동을 계속해서 이 활동이 우리 모두에게 또 어떤 영향을 미칠지 빨리 알고 싶습니다. 물론 이사는 늘 조금 무섭고 불확실합니다. 하지만 저는 저에 대한 여러분의 지지와 믿음 덕분에 이 길에서 발생할 수 있는 모든 어려움을 극복할 것이라고 확신합니다. 여러분의 우정과 지지에 진심으로 감사드리며 항상 저와 함께 해주셔서 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다. 그리고 해외 아기를 품은 사람들의 행동에 관계없이 우리는 항상 예전과 같은 친한 친구로 남을 것이라고 확신합니다. 새로운 곳에서 만나 기쁨과 새로운 경험을 나누자. 나는 새로운 모험을 기대하고 그것을 여러분과 공유합니다. 나와 함께 해주셔서 감사합니다. Mga minamahal, natutuwa akong ibahagi sa inyo ang mabuting balita. Lilipat na ako. Pagkatapos ng maraming pag-iisip at paghahanda, nagpasya akong ipagpatuloy ang kasalukuyang yugto ng aking video blogging sa domestic Contacte platform. Malaki ang ibig sabihin ng paglipat na ito sa akin. Mga bagong pagkakataon, mas mahusay na madla, mas malalaking hamon. Hindi na ako makapaghintay na ipagpatuloy ang dati kong aktibidad at alamin kung ano pa ang maidudulot nito sa ating lahat. Siyempre, ang paglipat ay palaging medyo nakakatakot at hindi sigurado. Ngunit sigurado ako na salamat sa iyong suporta at pananampalataya sa akin. Haharapin ko ang lahat ng mga paghihirap na maaaring lumitaw sa landas na ito. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong pagkakaibigan at suporta, at nais kong pasalamatan ang bawat isa sa iyo para sa palaging kasama ko. At sigurado ako na anuman ang mga aksyon ng ating mga masasamang loob sa ibayong dagat, palagi tayong mananatiling matalik na kaibigan gaya ng dati. Magkita tayo sa isang bagong lugar at magbahagi ng saya at mga bagong karanasan. Inaasahan ko ang mga bagong pakikipagsapalaran at ibahagi ang mga ito sa iyo. Salamat sa pagsama sa akin. प्यारे दोस्तों, मुझे आपके साथ खुशखबरी सुनाते हुए खुशी हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। काफी सोच विचार और तैयारी के बाद मैंने घरेलू प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो ब्लॉगिंग के मौजूदा मरहले को जारी रखने का फैसला किया। ये इक़दाम मेरे लिए बहुत मानी रखता है। नए मौक़े, बेहतर सामेईन, ज़्यादा चैलेंजेस। मैं अपनी पुरानी सरगर्मी को जारी रखने और ये जानने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये हम सब के लिए और क्या लाएगा। बिलाशुबा मुंतकिल करना हमेशा थोड़ा खौफनाक और गैर यकीनी होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और मुझ पर एतमाद की बदौलत में इस रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का मुकाबला करूंगा। मैं वाकई आपकी दोस्ती और हिमायत की तारीफ करता हूं, और मैं हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि हमारे बैरून मुल्क मुकीम बदखाहों की हरकतों से कत नज़र हम हमेशा पहले की तरह ही करीबी दोस्त रहेंगे। आइए एक नई जगह मिलें और खुशी और नए तजुर्बात का इश्तिराक करें। मैं नई मुहिम जोई का मुंतज़र हूं और आपके साथ उनका इश्तिराक करता हूं। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। Liebe Freunde, ich freue mich, Ihnen die gute Nachricht mitteilen zu können. Ich ziehe um. Nach langem Überlegen und Vorbereiten habe ich beschlossen, die aktuelle Phase meines Videobloggings auf der heimischen Kontakte-Plattform fortzusetzen. Dieser Schritt bedeutet mir sehr viel neue Möglichkeiten, ein besseres Publikum, größere Herausforderungen. Ich kann es kaum erwarten, meine alte Tätigkeit fortzusetzen und herauszufinden, was sie uns allen sonst noch bringen wird. Natürlich ist ein Umzug immer ein wenig beängstigend und unsicher. Aber ich bin sicher, dass ich dank Ihrer Unterstützung und Ihres Vertrauens in mich alle Schwierigkeiten meistern werde, die auf diesem Weg auftreten können. Ich schätze Ihre Freundschaft und Unterstützung sehr und möchte jedem von Ihnen dafür danken, dass Sie immer bei mir sind. Und ich bin sicher, dass wir unabhängig von den Handlungen unserer Groller im Ausland immer dieselben engen Freunde bleiben werden wie zuvor. Treffen wir uns an einem neuen Ort und teilen wir Freude und neue Erfahrungen. Ich freue mich auf neue Abenteuer und teile sie mit euch. Danke, dass du bei mir bist. أصدقائي الأعزاء، يسعدني أن أشارككم الأخبار السارة. سأنتقل بعد الكثير من التفكير والتحضير
قررت مواصلة المرحلة الحالية من تدوين الفيديو الخاص بي على منصة في كونتكت المحلية. هذه الخطوة تعني الكثير بالنسبة لي، فرص جديدة، وجمهور أفضل، وتحديات أكبر. لا أستطيع الانتظار لمواصلة نشاطي القديم معرفة ما سيجلبه لنا جميعا، وبطبيعة الحال، فإن التحرك دائما ما يكون مخيفا وغير مأكد بعضال الشيء، لكنني متأكد من أنه بفضل دعمكم وإيمانكم بي، سأتغلب على جميع الصعوبة التي بدت نشأ في هذا الطريق. إنني أقدر حقا صدقتكم دعمكم، وأريد أن أشكرك لا واحد منكم على تواجدكم معي دائما. وأنا متأكد من أنه بغض النظر عن تصرفات من ينتقدوننا في الخارج، سنظل دائما نفس الأصدقاء المقربين كما كان من قبل. دعونا نلتقي في مكان جديد ونتشارك الفرحة والتجارب الجديدة، وإنني أتطلع إلى مغامرات جديدة ومشاركتها معك. شكر على كونك معك. 親愛なる友人の皆さん、良いニュースを皆さんと共有できることを嬉しく思います。私は引っ越します。多くの検討と準備を経て、私は国内の B コンタ KTE プラットフォームで現在の段階のビデオブログを継続することにしました。この動きは私にとって大きな意味を持ちます。新しい機会、より良い聴衆、より大きな挑戦。これまでの活動を継続し、それが私たち全員に他に何をもたらすかを知るのが待ちきれません。もちろん、引っ越しには少し怖さや不安が伴います。しかし、皆さんのサポートと私への信頼のおかげで、私はこの道に沿って起こる可能性のあるすべての困難に対処できると確信しています。皆さんの友情とサポートに本当に感謝しています。いつも一緒にいてくれた皆さんにも感謝したいと思います。そして、海外の悪意のある人々の行動に関係なく、私たちは今後も以前と同じ親しい友人であり続けると確信しています。新しい場所で出会い、喜びと新しい経験を共有しましょう。新しい冒険を楽しみにしていて、それを皆さんと共有したいと思います。一緒にいてくれてありがとう。Queridos amigos, me alegra compartir con ustedes la buena noticia. Me mudo. Después de mucho pensar y prepararme, decidí continuar la etapa actual de mi blog de video en la plataforma nacional WeContacte. Este movimiento significa mucho para mí. Nuevas oportunidades, una mejor audiencia, mayores desafíos. No puedo esperar a continuar con mi antigua actividad y descubrir qué más nos aportará a todos. Por supuesto, mudarse siempre da un poco de miedo e incertidumbre. Pero estoy seguro que gracias a vuestro apoyo y fe en mí, podré afrontar todas las dificultades que puedan surgir en este camino. Realmente aprecio su amistad y apoyo, y quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar siempre conmigo. Y estoy seguro de que, independientemente de las acciones de nuestros malvados en el extranjero, siempre seguiremos siendo los mismos amigos íntimos de antes. Reunámonos en un lugar nuevo y compartamos alegría y nuevas experiencias. Espero nuevas aventuras y compartirlas contigo. Gracias por estar conmigo. មិត្តភក្តិជាទីគោរពខ្ញុំមានសេចក្តីសោមស្រីរាយក្នុងការចែករំលែកជាមួយអ្នកនៅដំណឹងល្អខ្ញុំកំពុងផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីការគិតនិងការរៀបចំជាច្រើនខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបន្តដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននៃការសរសេរភ្លុកវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅលើវេទិកា Contact ក្នុងស្រុកការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឱកាសថ្មីទស្សនិកជនកាន់តែប្រសើរការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនខ្ញុំមិនអាចរងចាំដើម្បីបន្តសកម្មភាពចាស់របស់ខ្ញុំហើយស្វែងរកអ្វីផ្សេងទៀតដែលវានឹងនាំជូនយើងទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរគឺតែងតែគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចនិងមិនប្រកបប្រជាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងជំនឿរបស់អ្នកមកលើខ្ញុំនឹងស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងនៅលើផ្លូវនេះខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរចំពោះមិត្តភាពនិងការគាំទ្ររបស់អ្នកហើយខ្ញុំចង់អរគុណអ្នកគ្រប់គ្នាដែលតែងតែនៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រកាសថាមិនថាទង្វើរបស់ជនទុច្ចរិតនៅក្រៅប្រទេសយើងនឹងនៅតែជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចមុនដដែលតោះជួបគ្នានៅកន្លែងថ្មីហើយចែករំលែកភាពរីករាយនិងបទពិសោធន៍ថ្មីខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីហើយចែករំលែកវាជាមួយអ្នកអរគុណដែលបាននៅជាមួយខ្ញុំ
Chers amis, je suis heureux de partager avec vous la bonne nouvelle, je déménage. Après mûre réflexion et préparation, j'ai décidé de poursuivre l'étape actuelle de mon blog vidéo sur la plateforme nationale VKontakte. Cette décision signifie beaucoup pour moi, de nouvelles opportunités, un meilleur public, de plus grands défis. J'ai hâte de poursuivre mon ancienne activité et de découvrir ce qu'elle nous apportera d'autre. Bien sûr, déménager est toujours un peu effrayant et incertain. Mais je suis sûr que grâce à votre soutien et à votre confiance en moi, je ferai face à toutes les difficultés qui pourraient survenir sur ce chemin. J'apprécie vraiment votre amitié et votre soutien, et je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être toujours avec moi. Et je suis sûr que quelles que soient les actions de nos méchants à l'étranger, nous resterons toujours les mêmes amis proches qu'avant. Rencontrons-nous dans un nouveau lieu et partageons de la joie et de nouvelles expériences. J'attends avec impatience de nouvelles aventures et je les partage avec vous. Merci d'être avec moi. Rakan-rakan yang dihormati, saya gembira untuk berkongsi dengan Anda berita baik, saya akan berpindah. Selepas banyak berfikir dan persediaan, saya memutuskan untuk meneruskan peringkat semasa blog video saya di platform VKontakte Domestik. Langkah ini amat bermakna bagi saya, peluang baharu, khalayak yang lebih baik, cabaran yang lebih besar. Saya tidak sabar untuk meneruskan aktiviti lama saya dan mengetahui apa lagi yang akan membawa kepada kita semua. Sudah tentu, bergerak sentiasa sedikit menakutkan dan tidak menentu. Tetapi saya yakin bahawa terima kasih kepada sokongan dan kepercayaan Anda kepada saya akan menghadapi semua kesulitan yang mungkin timbul di sepanjang jalan ini. Saya sangat menghargai persahabatan dan sokongan Anda, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua kerana sentiasa bersama saya. Dan saya yakin, walau apapun tindakan orang-orang yang merugikan kita di luar negara, kita akan sentiasa kekal sebagai kawan rapat seperti dahulu. Mari bertemu di tempat baharu dan berkongsi kegembiraan serta pengalaman baharu. Saya menantikan pengembaraan baharu dan berkongsi dengan Anda. Terima kasih kerana bersama saya. 亲爱的朋友们，我很高兴与你们分享一个好消息，我要搬家了。经过深思熟虑和准备，我决定在国内 VKontakte 平台上继续我的视频博客现阶段。这一举动对我来说意义重大，新的机会，更好的观众，更大的挑战。我迫不及待地想继续我以前的活动，看看它还能给我们所有人带来什么。当然，搬家总是有点可怕和不确定，但我相信，有你们对我的支持和信任，我一定能克服这条路上可能出现的一切困难。我真的很感谢你们的友谊和支持，我要感谢你们每一个人一直和我在一起。我相信，无论海外不怀好意的人如何行动，我们都将永远是像以前一样的亲密朋友。让我们在新的地方相聚，分享快乐和新的经历。我期待新的冒险并与你分享。谢谢你和我在一起。Cari amici, sono felice di condividere con voi la bella notizia, mi sto trasferendo. Dopo molta riflessione e preparazione, ho deciso di continuare la fase attuale del mio videoblogging sulla piattaforma VKontakte Domestika. Questo trasferimento significa molto per me, nuove opportunità, un pubblico migliore, sfide più grandi. Non vedo l'ora di continuare la mia vecchia attività e scoprire cos'altro porterà a tutti noi. Naturalmente, muoversi è sempre un po' spaventoso e incerto. Ma sono sicuro che grazie al vostro sostegno e alla fiducia in me, farò fronte a tutte le difficoltà che potrebbero sorgere lungo questo percorso. Apprezzo davvero la vostra amicizia e il vostro sostegno e voglio ringraziare ognuno di voi per essere sempre con me. E sono sicuro che, indipendentemente dalle azioni dei nostri detrattori all'estero, rimarremo sempre gli stessi amici intimi di prima. Incontriamoci in un posto nuovo e condividiamo gioia e nuove esperienze. Aspetto con ansia nuove avventure e le condivido con voi. Grazie per essere con me. प्रिय साथीहरू, म तपाईसँग सुसमाचार साझा गर्न पाउँदा खुसी छु। म सर्दैछु। धेरै सोच र तयारीपछि मैले घरेलु VKontakte प्लेटफर्ममा मेरो भिडियो ब्लगिङको हालको चरण जारी राख्ने निर्णय गरे।
यो कदमले मेरो लागि धेरै अर्थ राख्छ, नयाँ अवसरहरू, राम्रो दर्शकहरू, ठूलो चुनौतीहरू। म मेरो पुरानो गतिविधि जारी राख्न र यसले हामी सबैको लागि अरू के ल्याउनेछ भनेर पत्ता लगाउन पर्खन सक्दिन। निस्सन्देह सार्नु सधैँ थोरै डरलाग्दो र अनिश्चित हुन्छ। तर म विश्वस्त छु कि तपाईहरूको साथ र म प्रतिको विश्वासको कारणले गर्दा म यस मार्गमा आउन सक्ने सबै कठिनाइहरूको सामना गर्नेछु। म तपाईको मित्रता र समर्थनको साँच्चै कदर गर्छु र म सधैँ मेरो साथ हुनुभएकोमा तपाई प्रत्येकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विश्वस्त छु कि हाम्रा विदेशी अशुभचिन्तकहरूको कार्य जेसुकै भए पनि हामी सधैँ पहिलेको जस्तै घनिष्ठ मित्र रहनेछौँ। नयाँ ठाउँमा भेटौँ र आनन्द र नयाँ अनुभवहरू साझा गरौँ। म नयाँ साहसिक कार्यहरूको लागि तत्पर छु र तिनीहरूलाई तपाईसँग साझा गर्दछु। मसँग भएकोमा धन्यवाद। ချစ်ခင်ရပါသောတငယ်ချင်းတို့ကျွန်ုပ်သည်တင့်အားသတင်းကောင်းကိုမျှဝေလိုသည်မှာဝမ်းမြောက်မိပါသည်အများကြီးစဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ပြီးနောက်ပြည်တွင်း contact platform တွင်ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုဘလော့၏လက်ရှိအဆင့်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒီလှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်အတွက်အများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းသစ်များပိုကောင်းတဲ့ပရိသတ်စိန်ခေါ်မှုများကျွန်ုပ်၏လှုပ်ဆောင်ချက်ဟောင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်မစောင့်နိုင်တော့ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အခြားမည်သည့်အရာများရှိလာမည်ကိုရှာဖွေပါဟုတ်ပါတယ်ရွေးရှားမှုကအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းပြီးမသေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲအားလုံးကိုငါရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မင်းရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ငါနဲ့အမြဲရှိနေပေးတဲ့အတွက်မင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားမှာမလိုလားအပ်တဲ့စေတနာဆိုးတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကလိုခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်အမြဲရှိနေမှာသိကြပါတယ်နေရာအသစ်မှာတွေ့ဆုံပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကိုမျှဝေလိုက်ကြရအောင်စွန့်စားခန်းအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်နေပြီးအဲ့ဓာတွေကိုသင်နဲ့မျှဝေပါကျုံးနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Sevgili dostlar, sizinle iyi haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum, taşınıyorum. Uzun düşünme ve hazırlıklardan sonra videoblog yazmamın şu anki aşamasına yerli ve kontakte platformunda devam etmeye karar verdim. Bu hamle benim için çok şey ifade ediyor, yeni fırsatlar, daha iyi bir izleyici kitlesi, daha büyük zorluklar. Eski faaliyetime devam etmek ve bunun hepimize başka neler getireceğini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Elbette taşınmak her zaman biraz korkutucu ve belirsizdir. Ama eminim ki sizlerin desteği ve bana olan inancı sayesinde bu yolda karşılaşabileceğim tüm zorluklarla başa çıkacağım. Arkadaşlığınızı ve desteğinizi gerçekten takdir ediyorum ve her zaman benimle olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Ve eminim ki, yurt dışındaki kötü niyetli kişilerin eylemleri ne olursa olsun, her zaman eskisi gibi yakın dost olarak kalacağız. Yeni bir yerde buluşalım, neşeyi ve yeni deneyimleri paylaşalım. Yeni maceralar yaşamayı ve bunları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Benimle olduğun için teşekkür ederim. Beste vrienden, ik ben blij om het goede nieuws met jullie te kunnen delen. Ik ga verhuizen. Na veel nadenken en voorbereiding besloot ik de huidige fase van mijn videobloggen voor te zetten op het binnenlandse contactenplatform. Deze stap betekent veel voor mij: nieuwe kansen, een beter publiek, grotere uitdagingen. Ik kan niet wachten om mijn oude activiteit voor te zetten en te ontdekken wat het ons allemaal nog meer zal brengen. Natuurlijk is verhuizen altijd een beetje eng en onzeker, maar ik ben er zeker van dat ik dankzij uw steun en geloof in mij alle moeilijkheden die zich op dit pad kunnen voordoen, het hoofd zal kunnen bieden. Ik waardeer jullie vriendschap en steun enorm, en ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie altijd bij mij zijn geweest. En ik ben er zeker van dat we, ongeacht de daden van onze overzeese kwaadwillenden, altijd dezelfde goede vrienden zullen blijven als voorheen. Laten we elkaar op een nieuwe plek ontmoeten en vreugde en nieuwe ervaringen delen. Ik kijk uit naar nieuwe avonturen en deel ze met jullie. Bedankt dat je bij me bent. Dragi prieteni, mă bucur să vă împărtășesc vestea bună, mă mut. După multă gândire și pregătire, am decis să continui etapa actuală a blogului meu video pe platforma internă VKontacte.
Această mișcare înseamnă foarte mult pentru mine, noi oportunități, un public mai bun, provocări mai mari. Abia aștept să-mi continui vechea activitate și să aflu ce ne va mai aduce tuturor. Desigur, mutarea este întotdeauna puțin înfricoșătoare și nesigură. Dar sunt sigur că, datorită sprijinului și credinței tale în mine, voi face față tuturor dificultăților care pot apărea pe această cale. Apreciez cu adevărat prietenia și sprijinul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că sunteți mereu alături de mine. Și sunt sigur că, indiferent de acțiunile nedoritorilor noștri de peste ocean, vom rămâne mereu aceiași prieteni apropiați ca înainte. Să ne întâlnim într-un loc nou și să împărtășim bucurii și experiențe noi. Aștept cu nerăbdare noi aventuri și să le împărtășesc cu voi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Kochani, miło mi podzielić się z wami dobrą nowiną, przeprowadzam się. Po wielu przemyśleniach i przygotowaniach zdecydowałem się kontynuować obecny etap mojego wideoblogowania na krajowej platformie Vkontakte. To posunięcie wiele dla mnie znaczy, nowe możliwości, lepsza publiczność, większe wyzwania. Nie mogę się doczekać, aby kontynuować moją dawną działalność i dowiedzieć się, co jeszcze przyniesie nam wszystkim. Oczywiście przeprowadzka zawsze wiąże się z pewnym strachem i niepewnością. Jestem jednak pewna, że dzięki waszemu wsparciu i wierze we mnie poradzę sobie ze wszystkimi trudnościami, jakie mogą pojawić się na tej drodze. Naprawdę doceniam waszą przyjaźń i wsparcie i chcę podziękować każdemu z was za to, że zawsze jesteście ze mną. I jestem pewien, że niezależnie od działań naszych zagranicznych wrogów, zawsze pozostaniemy tymi samymi bliskimi przyjaciółmi, co wcześniej. Spotkajmy się w nowym miejscu i podzielmy się radością i nowymi doświadczeniami. Nie mogę